Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali man na naparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti istorya anapauluan. Naspaken, Chairman, karnap met gayam. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Pimanawon ni Tatang. Nakilugan iti kotse ni Kagawad Pugsot. Awan mat ni sekretary, ta nasapada ang nagpaili kan tresurera para iti honorarium mi. Una asuratan tay drama script. Sadyay istorya kiti comics portion ti Ilocano Magazine. Ay, anya nga tayo tinapintas nga istorya. Ay, mga umawatan ti maipapan iti bagyo kas kada impeachment kan anomalya iti gobyerno asursurat at nga istorya. Adda makadadail iti panunot. Saan nagpakit din nga aglukluk at iti account ko kan agbuya kadag iti vlog. Nagsasabali mo ti may padpadamag. Sabali ti ipadamag dagiti bangir. Ay, fake news lang agpaiso. Manmano dagiti makitam alimpio adamag. Kaya't nalang nga umado ti viewers kan likes. Kan i-share damatan. No anyala ditan akabulastukan. Naimbag pa ito'y vlog agayam ko Tanalaing ako manta. Uray basit lang ti viewers ni andong vlog. Kat magustwak ti panagkankanta. Kan ala Freddy Aguilar na. Naimbag pa kadagidya makaliwliwa. Angam dagiti fake news ngay. Ay, dahito iti sana fake. May man niridap. Nay, nagpintasin ti ongor ti makin na tilugan mo Kagawad Pugsot. Saan nga agpugso-pugsot? Mayat-mat laang Kagawad Domeng. Mayat nga rod, kasla saan nga gananda di tayo nakaidel. Sa anak mo't lang arod analugi anak iswap Ay, wan. Tayo nalabaga kotsem tinsukat mo? Wen Kagawad. Nay, naglaing kan?
Nakatsamba ka nga roda. At dalabasit insimak Ngam, sulit mata mayat ti makinaken saan nga iso ti kinadaan ti modelo na kagawad. Ngun nga rod. Model 2010 kagawad. Ngam saan unay anaus osar. Basit pa lang ti nataray na. Kompleto pa At dapat aircon na. Ay wala, kinloaded. Kompleto, stereo ken aircon. Ay, nagmayatan. Talaga nakatsamba ka. Ay wan, nakamag-spy. Kitamait. Wala. Agpamerienda ka nga roda na. Masapol ka na kat adigusan. Tapno, sana basta agdadaal. Wan kagawad. Day talagayam, no problem. Nay, akinlugan iti daytoy. Nasilang pa lang di pintura na. Kotse ni Kagawad Pugsot, Chairman. Ay, gimatang kayo sa bali, lugan mo, kagawad. Saan, German? Nakiswapak lang? Wan. Nalabaga ti pintura di sigo na kutsem. Wan, German. Inswap ko man, iti natartaraki basit. Ngamin, model 1990s pa ilay kay. No, kaya't mo pumintas manan, kan latest model netoy. Mabalin mo manan nga iswap. Sana ya? Wala, German. Ngam natural. Agin sima akbasait. Talaga mo, nakas tanong makisinukat ka. Kat mas modelo ti kasinukat mo. Alakid din, mapantayo pa'y agmerienda. Kagawad, Chairman, tasagot ko! Dayta, ati kaimbagan. Uray may samot, ati kagawad pugsot. Mayat matay na sumok ni kagawad pugsot. Makisuswap iti lugan na niya, Dumig. Wan nga ron, Chairman. Nalaing ti sales stock na. Tapos saray ti pa'y kasinukat na ti agensi ma. Nang runan wa dabasit isyo wino parikot ti kasinukat na niya. Wan, kat inton natarimaan na, ison ti paginsimaan da. Mayat. Nula kumadalugan ko takasta mo ti aramidak. Kat mabalin nyo mati gumatang no kaya tiyo. Mayat ti adalugan na, nga oray bagada na gastos no agperde. Natural, ngagdadal at usare mo nga road. Ngam convenient mo mat no adalugan mo, Chairman. Makapan ka adagos iti kayat mo apagpasyaran. Ay, wuna. Dayta ti kapat gandita. Tauray ang nyamot nga usar wano alikaman. No usar makat agronot wano agdadaal mat. Baginto pa ti tao kat umado ti mariknana no lumakay kun bumakatin. Unman. Nagdudumalaang ti prinsipyo ti tao. Ay, pudno da ita, Chairman. Nay, aldaw mo't kaya man. Agudungak pa. Hindi nga ta kagawad pugsot. Dila agudong ta makilugan na. Anyat kinunab. Isukat mo man ang dialogan mo. Wait. Tay mas modilo ka na pimpintas. Ay, di kalamap-map nag. Ay na. Kaya't nga ron mo't natawa. Madani tinapintas sa lugan niya. Wan, nga masapol amap nag ka iti addakan ka. Wan ka di. Basta magustuak ti pakaisukatan na. Baka mo ka man langan. Tamukot, adinak mo lang dengdenggan no kasta nga adda kayat mo. San nga ti dayta? Ngam arapaap kumot ati madani tinapimpintas. Ken modilo mo't aluga na kaskiniangkwan. Kunam ide, adalakit di mabalin mo aluganan mayatan. Edi adan kasta alugan mo, di ka mananapnag. Tamas modelo, kunam manain. Anyakit nga rodin na ya. Dakas nga rodin na ya, mo't. Alawan, gusteng. Kanya pa lang ayat, birukam katlaklakayan ka lang haro. Kun pangusaram ko mapay, tinapintas unay alugan. Ikit, ar-arte mo tibiyag ka. Ar-ar ko sa kunan ni angkwan. Tapno makaaram ka manay.
Anya? Yunay mo't daytan. Talaga may agam amutan. Nagkadulakit din. Ngala, agawaam. Oras ka daman maduktalak ng iluglugan mo ditakot sa balat araramid at makamuka at tibiyag maon. Lala. Wunin. Aramidik to lang atantap no at panggapam la. O di sige ay. Aramidam lata ata kakayat mau. Ti kunam di ka panawan. Mapaanak ija sa BLA. Uno saan, ure dinutan. Makamuka at tibiyag maon. Anya. Isang put mo paikid din no adaman ng tartarak nam dita. Da kayaw, hindi agkaid da. What? Apay manan ayan nanang. Anyaman din napasama kan kada kayo kan tatang. Ay, di amam Anyamanan aya. No kaano alumakay kan bumakit kayo. Kanayon kayong agrikyar. Ti amam ti pabasulam saan asyak. Anya? Amok Bakutak nga minin ka, tiso na uman. Anyamanan aya dayta. Amok. Kaya't namanan nga isukat, itinapimpintas silugan na. Tapno adda pagaram na. Pagpasikat na, kadag iti babae dita. Anya? Sus, saan mo't nga taa? Da kayo kid. Nagadayo adagos tinadanon ti panunot yun. Talaga mat, imbes nga ay wunak, saan? Saan ko maaramid dahil tabakas? Imbis ako na. Saan mat? Aramidak man lagan tap na pagdapanggapam nga agatap ko na nakit din. Anya? Wan, Rosa, amok, nauman di amam kanya. So nga, sumapsapol ito yung ubeng. Napimpintas ka, siyempre. Naalala ilaw. Oh, pumot. Saan mo't nga taa? Ay, nyakit asaanan. May turid nakpain ang atwan ni Tiboses, bugka-bugkawan na kaon. Ala, kasaritak to ni tatang. Kan pagsaritaan nyo dayta. Nalakit din, mapantayon ni Jay po ni Raria. Ituloy tayo ti agsarita, may papan iti dayta. Dom, kasaritam to man ni tatang. Apay. Agsaksakit man yung tinakam ni nanang Ne, anyaman din na kay gapon nan. Dayta pan nakisinsinukat na itilugan na Ne, apay mate. Mayat mate. Makalakakit di ano ko Sa bahali nga ron ti atap da, iti dayta nga aramidan na. Ne, inya ko mga ti pagmadyan na. Isu ka no nga isuksukat da, tada pagpasikat da, kadag iti babalasang. Anya? Wan, kasta tinasao kanyak ni nanang itay agsapa. Anyan. Rosa! Ay, ni nanang, Rosa! mabitlaan, mapankulukatan ti ridaw. Napanan nga ro din da tatang, no aging gaita katawan da pailaang. Ang amok pa yan. Nagkuyog da ken kagawad pugsot itay sakbay pangal daw nanang. Kunada, mapanda ka no ipakita iti mayat ang makiswap iti lugan kan tatang. Iso nga taa. Nga lang nga raw, dituyak pa balayawan. No di naksukunan ni tatang yaw sa anak ko nga gaw away. Maturog akton ditoy. Magusto nga min ti modelo ti lugan mo. Chairman Gusting. Iso aya. Agraman maris na. Iso nga, oray agim simak, okay lang. Ngam. Mas modelo tilogan mo, Miss Cara. Wen, Chairman, kanya pa lang ti kayat yo. Mas modelo tilugan ni Miss Cara. Mangtad pa iti basit agatad kada kayo. Wen ko namon, Chairman. Ay, sus ka. Kanya pa lang ti araramitan nyo. Wen ko na yung taisot lugan tan nga agawit iti nagbugsutan. Alawanan. Mayata kon, Miss Cara. Kasta agyaman ng Chairman Gusting. Ada pa'y bonus mo. Nagkasot ka, Chairman. Ada pa'y bonus na akis. Di mo kaya? Ay, kayat ko Ay, kayat launay ti bagik. Ala nga Ruden, ada open din of sale na dayta, Chairman.
Ay oray matilugan ka. Isungawan pa rikaw. Ken registered pa dayta aging gay ti sumaruno a bulan. Ayos, Chairman. Nagkasat ka, Chairman. Iso nga agpainom ka. Tangay adamat inted ni Miss Cara nga insima na. Medyo narabian na, Chairman. Ungarod. Hanggang sa nabali, nayawid na pa'y mo ti bagbagita. Agraman ti kabarbaro alogan ko. Buwan nga rod. Dayta tinapadag, Chairman. Kasano nga rodan ti lugan mo? Nabate ni Jaylay. Saan na bale? Taijay kada kasinsin ko abisi mayor, Chairman. Un matkit diya. Saan ko lang amin na kayat asika ti agmaneho dito'y baro alugan mo. Ta ang mga magasgasan pa. Anya? Sige nga rodan, Chairman. Magbag na akon. Dumano ni Jibalay. Sumrak kayon di tabalayo. Taktakan laki day ni Nana Supeng ananguray kada kayo. Sige mapanak pa, Chairman. Bakat? Ngayon mo ka de, bakat? Nakaturog sa ni Supinga. Ay nakaturog kan. Di nakbut na urain nga. Nah. Awan mo tao diti kwarto me. Napanangatan ni Supeng. Awadan. Talaga, nagbaliwan niya amayo. Agasab na ita, di nakpay sukunan dito eh. Mapan mo man kita si Mangpet Dandong. Sige. Amang sanda pa asimangpet nga agpaiso. Mapan mo kita rabiin. Ay saan yun abapan sa pulan? Nalabit, naturugan ni Tentyo, bubingam siyak. Nanang. Ay. Rosa! At nanang Yurita! At danita ni nanang yaw! Pinanawan nakbutin! Ya. O sige, udilo ka ta, nagsubli ka rin jili, nakagimas iti anak! Ala, mapan mo lokatanan diri daw Uwan, Rosa. Awan damat ten, Rosa. Nakapanaw damat adagosan. Kamakam ida Sige nga rod. Bayam, sumurot ako dobeng. Intang arudan. Nalakit din ay di kastuyan. Ang mga nuan nyaman ti aramidon na. Salba galaklakayan. Alam doming, agunay kan. Umuna kan, ta sumurano kami kan nanang. Nyagay, talaga nga inswap mo, talugat no? Nagusto nga rod. Kana to eh. Adapay insiman. Naksayan lang itin yinumi kan kagawad pugsot. Kwartam lang na ita, ada kwartak. Naa. Tikit di danagag. Ang mga no saan langan at ilugan mo, ti inswap mo. Nay, anya kumapay. Ang mga no resyak at inswap mo, no? Di nakpa inswap aya. Anya man daytan. Nagkunamot iti dayta. Sumardeng ka man. Dayta lakan na, hindi sang kaibagam kanyak. Si kansamot yawanan pa nagayat na kanyak. Ay, di mo balik na, day. Nakaslay pa dawat nakpayon. At durugan na kaagaram iti ubeng. Ano ba yan? Di ba kamuka? Panagkunak katawanan sa pulin nyo pa Napinta sa modelo. Nangabak kayo iti dayto yan, tatang. Wen. Tapnawanan parikot kininanang iyo, husto dayto yan. San kun nga iswap, inisukat pa. Akawan na. Nya nga, Chairman.
Ayos mo't lang, tilugan nyo. Anyat makulam, kagawad, Mayat kagawad. Nangabak da iti dayto asin nukat. Talaga Uston, saan kon nga iswapay? Yakat na dahito lat pagrikrikyaran may kan supeng. Tatang, Wamot German. May bagana pa yun nga mga no saan tulangan alugan ti maiswap when isukat. Nga misupay kitin, huh? Ti kunayo, tasabali tinadlo ko kini Miss Cara. Ah, Ay sus, nagsamit iti isim na king ka, German. Kinatapay bonus mo akis, edi imanugot kayo o makisinukat king kuana. anya? ah. Disgrasya, tatang. Dakkel aparikot. Saan tayo ang marehistro tilugan nyo? Apay, anyat parikot ta saan ta meron niya. Saan nga agmatch ti serial number ti makina iti igam yung registration paper? Anya, Sigun iti nakasaritak dita. Malaksid ang nakarnap alugan ti makina tilugan nyo. Tampered ti serial number ti makina. anya. So sigurado ma-impound da ito itatang. Kun amangan no ikaso da kayo. Ah, Pero mga malawagan da ito itatang. Delikado da ito Amangan no idarumda kayo iti karnaping. sinalbag. Le, apay nga adda kadwayo a polis, Chairman Gusting. Manangalilaw ka? Ah, Sige, Sarento. Isaw tinang iswap iti lugan ko. Chairman. Loko na ito Tiliwan niyo. Kan masapol ang mapasublik tayo lugan ko. Ngadda itakin miskara. saan ka di asa? Chairman, pinapuno na ka under surveillance di tatao. Makita. Malas mulaeng. Tasyak tinatumpo nga. Malinuko. Karpyo, ijay kapag baludan itang agswap itirugan. Oo. Ah, Panga siya, Chairman, didak ibalula. Da ita tirigat na ita iti swap. Anya ngay. Tirigat na ti swap ita. Anya. Ay, sasapo. Tagtagahinap lagayam. Kunak no pudno itayan. Itan gagayam, tinaggibusan, ti may sapay aparang ditoy. Doming, mabalin amin. Insurat ni Lubimin Aquino Sr. Direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, ti the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!